Hi everyone. Naimbag na bigat. Naimbag na aldaw. So, may ipakita. As nagatang ko sa na sa rin itatang ko. Disaster na. Ayan. Adoy dayjay. PJ catheter na. Masukupatan every week. So, may sampay lang imalak pa on stock. And then, ating nag-adi catheter lang. So, ako, 95 tinaysa. 95 pesos guys. 95 pesos. Inatiin inom na. 75. Sige, aglang ko ng semi. So, 95 plus 75. Wait, ito. 95 plus 75. 170 pesos. So, 170. Mas potan after 7 days. So, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In case, 7. Bigat. Ang bigat sa patak. So, maming talugi 1 month. Ay, maming pati 1 month. Times 4. 680. 170 times 4. Hindi 95 plus 75. 170 times 4. 680 ti monthly. 680 nga 680 magastumi pati diaper na guys. Diaper is 300 plus the 20 pieces. So masukatan ti diaper na every twice a day. 58, 59. Wala lang kada maintenance na dito nang? 59. So, agijay every time magat katangan may diaper, catheter, tapos aji pang patakki na, medicine na pang tapno makatakki na, tapos vitamin C. Thank you guys.